Hi guys! Good morning! Mag-unboxing po tayo sa aming skincare at dumating na guys sa wakas. Yan guys, bubuksan ko na guys. Yan guys, yan po yung set ng Atomic skincare. 4 set po siya guys. So kanila lang dumating. So dala ng aming box. So, galing po to ng Korea. Ayan guys. Buksan natin ngayon guys. So, meron din siya guys. Serum. Buksan natin ngayon to. Ito rin yung dalawa guys. Yung sunscreen. So, dalawa yung in-order ko guys. Kasi, hindi na pwedeng mag-order. Kasi ito lang last ang i-order guys. Wala din to sa Korea lang. So ito yung ano din guys, foundation. Yan. Open na natin guys. Yan, buksan na natin guys. So excited. Yan guys. Kami. Na siya guys. Porsit siya guys. So, ito yung foam cleansing. Ito. At saka ito yung gel. Peeling gel at saka mask. Tapos deep cleansing guys. May mga number po yan siya guys. Yan. Yan. Yay. Dumating na. Yan po guys. So, ito yung 4 na set. So, ito rin yung serum. Yan guys. Serum po siya guys. So ito yung sunscreen guys. Yan. Tipirin namin to guys kay wala na guys. Tingnan mo guys, medyo nawawala na yung pikas ko guys. Yan. Hindi ko na lang to buksan guys. Pareho lang naman. Yan guys. Yan. Thank you guys. Thank you for watching. Sana magustuhan nyo guys. Bye!